ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। आमे श्री अरविंद विरचित गीता निबंधमाला ग्रंथर गीतार सारमर्म शीर्षक विषय संपर्क में आलोचना करुले। आज से संपर्क में अधिक किसी आलोचना करवा। श्री अरविंद एठारे कहउछंती जे जीवन धारण पक्षरे प्रयोजनीय भौतिक जीवन यापन अनुसरण करने को जो मन चाहे ता प्रति गीतार बाणी है यही जे प्रत्येक जीवन वस्तुतः विश्व शक्तिर प्रकाश आत्मनरु समुद्भूत भगवानकर एक आलोक रश्मि किंतु प्रकृत रे ताहा मध्यरे आत्मार और भगवानकर प्रकाश छद्मवेशधारी माया द्वारा आच्छादित। बुझिबा श्री अरविंद कहउछंती जे जो भौतिक जीवन आमर प्राथमिक जीवन जहाकू भित्ति करी अध्यात्म जीवन प्रतिष्ठित एवं मानसिक जीवन मध्य प्रतिष्ठित। सेही भौतिक जीवन यापन करिबा बेलकू गीतार कौन बाणी बा से भौतिक जीवन यापन निमंते गीतार बाणी हैला जे प्रत्येक जीवन भौतिक जीवन विश्व शक्तिर एक एक प्रकाश अर्थ विश्व जहा जहा अच्छी ताहा ताहा अच्छी भौतिक जीवन रे पंच महाभूत को नहीं विश्व गठित पंच महाभूत को नहीं भौतिक जीवन मध्य गठित एवं जो विश्व शक्ति रे जो आलोक शक्ति हो कि अग्निर शक्ति हो कि तेजियान भाव हो जहाँ जहाँ विश्व शक्ति रे अच्छी ताहा ताहा भौतिक जीवन भितरे अच्छी किंतु ताहा आत्मार गोटे छद्म बेशरे आवृत होकर अच्छी। आत्मार छद्म बेश हेउछि अहं। अहं द्वारा भौतिक जीवन आच्छादित होई अच्छी जेपरी अग्नि चारिपटे पाउंस आच्छादित होई थाए बा धुआं आच्छादित होई थाए। केवल निम्न प्रकृतिर जीवन यापन उद्देश्य रे जीवन अतिबाहित करिवार अर्थ विपथरे अविरत अग्रसर हेबा आंभमानक प्रकृतिर तमोमय अज्ञान को नियंता रूपे अधिष्ठित करिबा। प्रभु कहिले जे निम्न प्रकृति रे जीवन यापन करिवार अर्थ निम्न प्रकृति अर्थ कौन काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जो छटा शक्ति अहं शक्ति विरोधी शक्ति आमको कबलित करी रखिछि ताहाकू नेई जो जीवन बंचिबाकू हुए से हूँ निम्न प्रकृतिर जीवन। से जीवन को बंचिबा अर्थ विपथरे अग्रसर हबा क्रमशः निम्नरु निम्नतर निम्नतम भूमि को मध्य चली जिबा। आममानक प्रकृतिर तममय अज्ञान को सेठी अज्ञानता हेई जीव आमर नेता आमर मालिक यह द्वारा पूर्ण भाव में जीवनर विधान और यथार्थ सत्यर आविष्कार करा जाए नहीं। यही निम्नतम जीवन यापन करने द्वारा प्रकृत में जीवनर विधान जीवनर जो नियम से नियमटा पालित होई पारिबो नाही। जीवनर विधान होची चेतनार अग्रगति। माँ कहिले जे द एम ऑफ द लाइफ इज टू डिस्कवर एंड रियलाइज एंड मैनिफेस्ट द डिवाइन। जीवन एइथिपय आसीची भगवान को आविष्कार करने को उपलब्धि करने को अभिव्यक्त करने। निम्नतम जीवन यापन करने द्वारा जीवनर ए लक्ष्य पूर्ण हुए नहीं। जगत रे जीवित रहिबार अभिप्राय
क्षमता लाभर अभिप्राय कामना बासनार परितृप्ति केवल शक्ति और विक्रम को गौरव दान करिबा अहंग्र उपासना करिबा एवं एहार प्रचंड स्वेच्छाचारी अर्जन प्रवृत्ति एवं अक्लांत आत्मभरितापूर्ण बुद्धिर उपासना एहा हेला असुरर प्रचारित धर्म कथा। एहा मनुष्य को महती विनष्टि दिग को परिचालित करे। वर्तमान प्रभु कहउछन्ति जे निम्नतम प्रकृतिर जीवन किपरि ना से जीवन हेउछि जगतरे बंची रहिबा जहाको आमे आसुरिकतार अन्य नाम कहू। सबु बेले बंची रहिबा। असुर करंती साधना मागंती अमरत्व। सेहीपरि भौतिक जीवन चाहे जेते अधिक दिन बंची रही पारिबो सेते भल। पुणी क्षमता लाभ कामना बासनार परितृप्ति शक्ति निजर जो शक्ति प्राणिक शक्ति दैहिक शक्ति ताको जाहिर करिबा अहंग्र उपासना करिबा अहं मूत्व को जाहिर करिबा निजको कर्ता भाव विचार करिबा ए होची अहं से ताकू नहीं जीवन यापन करिबा होची निम्नतम जीवन बा प्रकृतिर जीवन। यह है असुरर प्रचारित धर्म कथा। यह है आसुरिकता। यह मनुष्य को महती विनष्टि दिग को नहीं जाए। क्रमशः 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 से तलकू 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 नहीं जाए चेतना क्षेत्र में निम्नतम जीव प्रकृतिर जीवन। प्राण और शरीरर वशवर्ती मनुष्य को निजर नियंत्रण निमित्त कौन शास्त्रर अनुसरण करने को हब। धर्मगत सामाजिक विधिगत आदर्शगत नीति अनुसरण करने को हब। किंतु प्राण और शरीरर जी वशवर्ती हब ताकू कौन सी गोटे निर्दिष्ट गोटे सामाजिक विधि विधान को मानवा को पड़ो। ताकू धर्मगत नियम को आदर्श नीति अनुसरण करने को पड़ो। यही भाव से विधि निषेध द्वारा नियंत्रित अर्थ और काम उपभोग पूर्वक ताहार निम्नतर व्यक्तित्वर प्रभाव को संस्कृत संयत करि पारिबो एवं ताहाको व्यक्तिगत और समष्टिगत जीवन एक उच्चतर विधान सहित निखुण भाव संगतियुक्त करि पारिबो। निम्नतम प्रकृतिर जीवन को जड़े जदि मार्जित रुचिपूर्ण एवं ताको अधिक अग्रगतिपूर्ण करने को चाहे ताहले शास्त्र को मानिब। जो विधि विधान अच्छी सामाजिक विधि विधान ताको मानिब एवं समष्टिगत जीवन क्षेत्र रे जहा उपादेय ताहाकु से ग्रहण करिवो। तेबे जाई से निम्नतम प्रकृतिर जीवन आस्ते 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 उच्चतम प्रकृतिर जीवन आड़कू जीव। जदि मनुष्यर मन बुद्धिगत नीतिगत और सामाजिक आदर्श समूहर अनुसरण रे व्यापृत रहे प्रतिष्ठित धर्मविधि नैतिक विधान सामाजिक कर्तव्य अनुष्ठान द्वारा अथवा शुद्ध बुद्धि लब्ध साधना द्वारा ही परमार्थ लाभ करने को चाहे ताहेले ताहा प्रति गीतार बाणी यही जे प्रकृत में यह गोटे अति प्रयोजनीय सोपान। प्रथमे कहिले निम्नतम जीवन होउची शरीर और प्राण को नेइकरी बंची थिबा जीवन। जीए ताठू उच्चतर स्तर को जीवा को चाहिबो सीए सामाजिक विधि विधान धर्मशास्त्र एगुड़िकर द्वारा नियंत्रित हब। जी मन द्वारा जी चलवा को चाहिबो जो जीवन सी होचे आउ टिके अधिक उच्च स्तर जीवन जहा प्रति गीतार वार्ता गीतार जो निर्देश किपरि ना सी शुद्ध बुद्धि लब्ध साधना द्वारा परमार्थ लाभ करने को चाहे। सी चाहे आत्मिक चेतना आड़ को जीवाकू मनरे बंची थिबा जो जीवन मन को श्रेष्ठ भाव रे विवेचना करी बंची थिबा जीवन रो लक्ष्य होउची आउ टिके आगो को जाई आत्मिक चेतना आड़ को जीवा एवं सी धर्म विधि नैतिक विधान सब मानिब
किंतु तार लक्ष्य होची आत्मा आड़कू जीवा मानसिक जीवनर लक्ष्य। धर्म अवश्य पालनीय एवं यथायथ भाव पालनीय एवं यह आंतर सत्ता को समुन्नत करिपारे एवं अध्यात्म जीवन को प्रस्तुत साहाय्य करिपारे, किंतु तथापि यह ही जीवनर समग्र और चरम सत्य नुहे। जो माने मानसिक जीवन को आउ टिके उन्नत करने को चाहती से माने आत्मिक जीवन बा आत्मिक चेतना आड़कू जीवा उचित, किंतु आत्मिक आड़कू जीवार जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन नुहे। आत्मा को नहीं बंचिबा जीवन हेउछि सर्वश्रेष्ठ जीवन बोली गीता कहे, जहा एठारे श्री अरविंद उल्लेख करुछन्ति। अध्यात्म गला मानवर आत्मा को यही सोपान अतिक्रम करने को हेब तथा मानवर अध्यात्म अमृतमय प्रकृतिर एक परम धर्म रे अधिष्ठित हेबाकू हेब एवं यह केवल साधित हो पारे जदि आम्भे माने निम्नतम मनर अज्ञता जनित सूत्र समूह एवं अहमात्मक व्यक्तित्वर मिथ्याचार को निवारण और वर्जन करिपारु। मनर जीवन मध्य अहंग्र जीवन, प्राणर जीवन अहंग्र जीवन, तेणु अहं को वर्जन न कला पर्यंत आत्मिक जीवन मिलिब नाही। आत्मिक जीवन न मिलिबा पर्यंत जीवन पूर्ण हब नाही, जीवन सार्थक हब नाही। बुद्धिर और संकल्पर क्रिया को व्यक्तित्व संपर्क शून्य करिपारु। सर्वभूत मध्य विराजित अद्वितीय आत्मा सहित अभिन्नता प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन यापन करिपारु। ताले किपरि आत्मिक जीवन यापन करिवार लक्षण कौन, नियम गुड़िक कौन ना अहंकार को वर्जन करिवा, मिथ्याचार को परिहार करिवा, बुद्धि आउ जो संकल्पर जो क्रिया अर्थ जो संपर्क शून्य करिवा, अटैचमेंट रु दूरे रहिबा। केवल अटैचमेंट नुहे, जो छटा जाक रिपुर कथा अच्छी सेइथिरु निजको दूरे रखिबा जीवन आत्मिक जीवन, जो थे सेमानंकर कौनसी प्रभाव पड़िब नाही। एई कथा गीतारे सूक्ष्म भावरे अर्जुन को श्रीकृष्ण उपदेश छଳରେ उल्लेख करिछन्ति, जहाँ आम 6 सीन्स SEENS 6टा जो पाप बोली कहा जाउछि ताहा गीतारे जेपरि भावरे वर्णित होइछि जे एई 6टी जाक जहाको आमे कहू जे काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य ताठारु निजको निवृत्त करिबा, ताहेले आत्मिक जीवन यापन करिबा संभव हब। काम डिजायर, क्रोध एंगर, लोभ ग्रीड, मद मद माने इगो, मोह अटैचमेंट, आ माश्चर्य माने जेलसी, हाँ ईर्षा परायणता। यही 6टा जाक दुर्गुणरू पूर्ण रूपे मुक्त रखी पारिले जेउ जीवन यापन करा जीव ता हेउचे आत्मिक जीवन। अहंग्र सकल बंधन मुक्ति लाभ द्वारा नैर्व्यक्तिक आत्मा मध्य प्रतिष्ठित हो पारू। आमे नैर्व्यक्तिक आत्मा अर्थ सूक्ष्म स्तर को आमे जीवु, ताधर कौन सी व्यक्तिगता रहिब नाही। शरीर प्राण मनर दाबी सेठारे रहिब नाही। त्रिगुणात्मिका निम्न प्रकृतिर संकीर्ण बाध्य बाध्यकतार अधीनतार मन कार्य करे। मन 3 गुणर चापरे काम करे।
सात्विक गुणर चापरे सी किछि यज्ञ करू कि तीर्थ भ्रमण करू प्रकृत अर्थरे बा दान करू सात्विक भावर दया करू श्रद्धा करू स्नेह करू ये सबू कथा से सात्विक गुणर अंतर्गत। रजगुण आमे जानिचु विलास व्यसन अन्य आगे बाहादुरी देखा एगुड़ाक हूँ रजगुण। आ तम गुण हूँ अन्यर क्षति करवा हिंसा ईर्षा क्रोध ये जो भाव सबू से सब तम गुणर अंतर्गत। तीन गुण द्वारा प्रभावित हो मन कार्य करे मानसिक जीवन से प्रभावित थाए। तामसिक राजसिक अथवा उच्चतम सात्विक गुणर प्रभाव अनुसार मन तार आदर्श समूह गठन करे। किंतु मानवात्मार नियति है एक दिव्य पूर्णता और मुक्तिर प्रतिष्ठा एवं ताहा केवल आम्भमानंकर ऊर्ध्वतम आत्मार स्वाधीनता मध्यरे प्रतिष्ठित होई पारे। किंतु आत्मिक जीवन से अच्छी कौन ना से मुक्तिर प्रतिष्ठा माने मुक्ति होची प्रकृत में अहंगु मुक्ति मूल कथा बा जीवन रु मुक्ति केवल यार विशाल नैर्व्यक्तिकता और सर्वव्यापकता मध्य दे मनर अतीत अपरिमेय सर्वधर्मर अतीत भगवान और परम अनंतर पूर्ण ज्योति मध्य लाभ करा जाई पारे। कहले हाँ आत्मिक जीवन यापन कले मुक्ति मिलिबो एपरिकी जीवन रु मुक्ति जहाँ को आम कहूँ मुक्ति साल्वेशन सी भी मिलिबो भगवत प्राप्ति भी हब आत्मिक स्तर रे। कहीं जो प्राचीन आमर जो व्यवस्था अच्छी अध्यात्म व्यवस्था जो माने साधु सन्यासी से माने ए 6 गुण को परिहार करछंती मन प्राण शरीर दाबी को स्वीकार करूना आत्मिक जीवन यापन करुछंती किंतु तांका लक्ष्य कौन मुक्ति पाइबा जीवन क्षेत्र रु ए जगत रु मुक्ति पाइबा एवं आत्मार स्वाधीनता लाभ करिबा। केवल धर्मर अतीत से धर्मर अतीत भगवान कौन सी धर्मर से नुहति से भगवान को ही पाइबा की साधना करती कौन सी धार्मिक हवापाई कौन सी धर्मर चर्चा करने कौन सी धर्मर गुरु हवापाई से माने साधना करती नहीं। प्रकृत में जो माने अध्यात्म साधक प्राचीन धारा रे हिमालय जो माने अच्छी से कौन धर्म प्रचार करुँच गंगा कूल जो साधु सन्यासी प्रकृत में अच्छी से कौन प्राण मन देहर दाबी को स्वीकार करुँच कौन सी गुरु हवा को चाहते सीधा भगवत प्राप्ति पाई चाहते मुक्ति चाहते सीधा सड़क तांको सहित मिसी जीवापाई ताहाकू आमे ए जावत कहिचु आत्मिक जीवन। 3 प्रकार जीवन कथा आमे जानिलु गोटे हूँ प्राण आउ शरीर को नहीं गठित गोटे मन को नहीं गठित आउ गोटे आत्मा को नहीं मध्य गठित ए जावत 3 प्रकार जीवन पृथ्वी को आसी। जो चरमपंथी उपासकगण नैर्व्यक्तिकता को चरम मीमांसा रूपे ग्रहण करती जीवन और कर्मर विलुप्ति पर असहिष्णु और तीव्र आकांक्षा पोषण करती अनिर्वचनीय परमात्मा शुद्ध नीरवता मध्य सकल व्यक्तिगत सत्तार विलयर प्रयास को ही एकमात्र चरम लक्ष्य और आदर्श रूपे ग्रहण करती। तेणु जो प्रकार आम जो नैर्व्यक्तिकता अर्थ मु आउ व्यक्ति रूप हेबी नाही आउ पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं व्यवस्था मोर रहिब नाही सेहीपरि जो जीवन सी जीवन रे कर्मर विलुप्ति एवं ए जीवनर मध्य विलुप्ति घटिबार व्यवस्था थाए। तेणु तांको पाई गीतार बाणी एही जे यह अवश्य गोटे पंथा अर्थ तथाकथित आत्मिक जीवन गोटे पंथा गोटे दिग
ଏବଂ ଅନନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶର ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର, କହିଲେ ସେ ଗୋଟେ ବାଟ। ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ତାହା ଗୋଟିଏ ପୂର୍ବ ପ୍ରଚଳିତ ବିସ୍ତୃତ ମାର୍ଗ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଯୋଗର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଯେ ସାଧନା କରି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇନାହିଁ, ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା, ତାହେଲେ ଯେତିକି ସିଏ ସାଧନା କରିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଛିନ୍ନ ମେଘ ପରି କୁଆଡ଼େ ମିଳେଇଯିବ ନା ରହିବ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାର ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାହା ରହିବ, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଲୁପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ କରି କରି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବନରୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଅଧିକ ଜୀବନ ଅଛି। ଏହା ଅବଶ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପନ୍ଥା, ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଏବଂ ଅନନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶର ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର। କିନ୍ତୁ ଏପରି ଏକ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଦୁରୂହ ଉପଦେଶ ବା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଜଗତ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟତାର ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାପନ କରିବା ବିପଜ୍ଜନକ। କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଜଗତରେ କର୍ମହୀନତା ଆସିବ। ଯେଉଁ ଡିଭାଇନ୍ ପ୍ଲାନ୍, ସେ ପ୍ଲାନ୍ଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବ ନାହିଁ, ତାହା ତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଲବଣୀ ପିତୁଳା ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥାରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ମାପିବାକୁ ଯାଇ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଳେଇଗଲା। ମାପିକିରି ଆସିକି କହିଲା କି ମିଳେଇଗଲା, ତା ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ ପାର୍ଥିବ ଜଗତର। ତେଣୁ ସେ ଜୀବନ ଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗୋଟେ ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ସତ୍ୟ ହେଲେ ହେଁ ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ପରମ ସଦ୍ବସ୍ତୁ ସର୍ବଚୈତନ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା ଭଗବାନ ଅନନ୍ତ କେବଳ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଅନିର୍ବାଚନୀୟ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସତ୍ତା ନୁହନ୍ତି। ସେ ଏଠାରେ ଏହି ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ବିରାଜିତ ରହିଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ, ଦେବତା ମଧ୍ୟରେ, ସକଳ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ, ଯାହା କିଛି ବିଦ୍ୟମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯୁଗପତ୍ ପ୍ରକଟ ଓ ଅପ୍ରକଟ। ଏଇଠି ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୀବନର କଥା, ଯେ ଯେଉଁମାନେ ତଥାକଥିତ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱଗତତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ବିଶ୍ୱମୟତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାକୁ ବିଶ୍ୱାତୀତ ବା ଭଗବତ ସତ୍ତା ସହିତ ମିଳେଇ ଦିଅନ୍ତି, ମଝିଟା ରହିଯାଏ ଫାଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ତାଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ନାହିଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଛି ସେହି ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ସହିତ ବିଶ୍ୱସତ୍ତାକୁ ମିଳେଇ ଧରି ବିଶ୍ୱାତୀତ ସତ୍ତା ବା ଯିଏକି ବିଶ୍ୱସତ୍ତାର ନିୟାମକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ତିନି ସତ୍ତାକୁ ଏକତ୍ର ଧରି ରଖିବା। ତଥାକଥିତ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଦୁଇ ସତ୍ତାକୁ ଧରି ରଖାଯାଉଛି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଉ ଭଗବତ। କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ଜୀବନ, ସେ ଜୀବନ ତିନି ସତ୍ତାକୁ ଧରି ରଖିବ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ, ବିଶ୍ୱଗତ ଜୀବନ, ବିଶ୍ୱାତୀତ ଜୀବନ। ତାହାଙ୍କୁ କେବଳ କୌଣସି ଅକ୍ଷର ନୀରବତା ମଧ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ପରନ୍ତୁ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ, ଜଗତର ସକଳ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ, ସକଳ ଆତ୍ମା ଓ ସକଳ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଲାଭ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧି, ହୃଦୟ, ସଂକଳ୍ପ, ପ୍ରାଣର ସକଳ କ୍ରିୟାକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିବା ତଥା ତାଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଓ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭାବରେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ସଙ୍ଗେ ଆତ୍ମା ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟର ଏବଂ ନିଜର ସକ୍ରିୟ ଜୀବନର ବାହ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବ। କହିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଏ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରକାରର ଜୀବନ, ସେ ଜୀବନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ସିଏ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ଦେଖିପାରିବ, ସବୁ ଜୀବ ଭିତରେ ଭଗବତ୍ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି, ହୃଦୟ, ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ପ୍ରାଣର ସକଳ କ୍ରିୟାକୁ ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ନେଇ
तांको सहित जोग करि पारिबो अर्थात तार व्यक्ति बुद्धि को विश्व बुद्धि सांगरे मिलई विश्वातीतक बुद्धि रे से पहुँचई पारिबो तार व्यक्तिर जो कल्पना ताकू विश्व कल्पना सहित मिलई विश्वातीतक कल्पना रे मध्य पहुँचाई पारिबो तार व्यक्तिगत इच्छा विश्व इच्छा सहित मिलई विश्वातीत इच्छा सहित मध्य मिलई पारिबो यही होची चतुर्थ प्रकारर जीवन विश्व बुद्धि कहिले अति चमत्कार भाव रे दिव्य जीवन ग्रंथ रे श्री अरविंद उल्लेख करछन्ति कहले विश्व बुद्धि धर आमे गोटे उदाहरण नवा किपरि विश्व बुद्धि काम करूची आम लक्ष्य रे जेतेबेले विश्वातीत विश्वगत हेले सेतेबेले सी निज ठारू निजे दूरे दूरे आसी निश्चेतना रे परिणत हेले सेही निश्चेतना रू विश्व बुद्धि को प्रयोग करी से अचेतना रे परिणत हेले विश्व बुद्धि निश्चेतना रू अचेतना को आनिला विश्वातीत चेतना को अचेतनार स्वरूप हेले माटी गोड़ी पानी पत्थर एमाने बेस नियुत नियुत वर्ष रहिले तहिरू पुणी अचेतनार सृष्टि हैला शिउली टिकी टिकी गछ बड़ बड़ हे गछ पर्यंत विराट विराट वृक्ष पर्यंत से अचेतना स्तर रे आसी रहिले तापरे पुणी से विश्व बुद्धि कला अचेतनारू अवचेतना स्तर को आसिला अवचेतना स्तर को आसिले प्राणी माने ये सब गोटे गोटे विकासर धारा विवर्तन क्रम रे प्राणी माने होचंती अवचेतनार प्रतीक पुणी प्राणी जगत नियुत नियुत वर्ष रहिला जेतेबेले कोइली भी गाउथिले कुआ मध्य काउ काउ होउथले कुकुर भी थिले बिलेई भी थिले सब सिंह बाघ सब समथिले हाथी सब थिले केवल नथिले मनीष नियुत नियुत वर्ष लगी गला केते कोइली गाइला केते फूल फुटिला केते बासना चहटिला केते झरणा झरिला केते समुद्र नाचिला केते नई बहिला किंतु ताकू देखिबा को केही ताकू प्रत्यक्ष भाव रे देखिला परी देखिबा को केही नथिले ताबले हरिण देखु नथिला पानी पिउथला केमती कारण आखि बुझिकी पानी पिउथला हरिण कण नदी को देखु नथिला हाथी कण नदी को देखु नथिला बाघ कण आसी पानी पिउ नथिला देखिला परी देखिबा को केही नथिले अवचेतनारू आसिला चेतना आनिला विश्व बुद्धि विश्व बुद्धि केड़े विराट जदि से अचेतनारू ए निश्चेतनारू अचेतना को आनी अचेतनारू अवचेतना को आनी नथांता अवचेतना माने कौन प्राथमिक स्तर रे आमे वृक्षलता को कहूँ तार आ मार्जित अवचेतना होची प्राणी जदि पत्थररू सी गुणमलता सृष्टि न करी सीधा सड़क प्राणी सृष्टि करि थांता ताहले प्राणी बंची पारि थांते कि खाइबा केवल नुहे तांको अम्लजान मिली न थांता मनीष कौन कहिथिला विश्व बुद्धि को आपण सेई बाट दे आसंतु नला के आमे बंची पारिबु नाही बोली वृक्षलता को आनी आग आनी अम्लजानर घेर सृष्टि करिवारु तापरे प्राणी मान तापरे आसिले ए कीट पतंग ये सब प्राणी सब आसिले
କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅମ୍ଳଜାନ ଦରକାର। ଗୋଟେ ଝିଟିପିଟି କ'ଣ ଅମ୍ଳଜାନ ନେଉନି? ଗୋଟେ ସମ୍ବାଳୁଆ ଅମ୍ଳଜାନ ନେଉନି? ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱବୁଦ୍ଧି, ସେଇ ବିଶ୍ୱବୁଦ୍ଧି ଚାହୁଁଛି ଚେତନରୁ ଅତି ଚେତନ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱବୁଦ୍ଧି ପ୍ରକୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ କରେ। ବିଶ୍ୱବୁଦ୍ଧି ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ହେବ, ଏ ପ୍ରକୃତି ହେବ ତାର ତାର, ସେଇ ପ୍ରକୃତି ଚେତନରୁ ଅତି ଚେତନ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ପୁଣି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗନ୍ତା, ଯାହାକୁ କେତେ ଶହ ବର୍ଷକୁ କମେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆସିଛନ୍ତି। ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଦେବତାଙ୍କ ଦେବତା, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟି ଦରକାର ହେଉନି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଣ୍ଡା ପିଠା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର ହେଉନି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ଦରକାର ନାହିଁ। କାରଣ ଏସବୁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର। ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇବା ଦେବତାମାନଙ୍କ ଦରକାର, ଦେବତାଙ୍କ ଦେବତା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ଆହୁରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ତାଙ୍କୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଲେ ସେ ହସିବେ, ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇ ମୋତେ କ'ଣ ପୂଜା କରୁଛୁ, ଇଏ ଭୋଗରାଗ ଥୋଇ ମୋତେ ହୁଳୁହୁଳି ପକାଉଛୁ, କ'ଣ ହୁଳୁହୁଳି ପକାସି ତୁମ ଦେବତାଙ୍କୁ, ମୋର ଏଗୁଡ଼ାକ ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଇ ସମୟ ସୀମାକୁ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ କରିବା, ପ୍ରାଣୀ କ'ଣ କଷ୍ଟ କରିନି ତାର ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ? ମଣିଷ ସେମିତି କେତେ କଷ୍ଟ କଲେ ଅତିମାନବ ହେବ। ସେଇ କଷ୍ଟକୁ କମେଇବା ପାଇଁ, ସେଇ ସମୟକୁ କମେଇବା ପାଇଁ ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆସିଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ୱିଲ୍ ୟୁ ହେଲ୍ପ? ସେଇ ବିଶ୍ୱବୁଦ୍ଧି କ'ଣ କରିଛି? ବହୁ କଥା କରିଛି, ଯାହା ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁ। କଖାରୁ ଲଟାରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଫଳ ଦେଇଛି ସେଇ ବିଶ୍ୱବୁଦ୍ଧି, ମଣିଷ ଦେଇନି। ବରଗଛରେ ଏଡ଼ିକି ଟିଏ ଫଳ ଦେଇ ସେ ବିଶ୍ୱବୁଦ୍ଧି। ଚନ୍ଦନରେ ଫୁଲ ଦେଇନି, ବିଶ୍ୱବୁଦ୍ଧି। ସୁନାରେ ବାସ୍ନା ଦେଇନି, ସେଇ ବିଶ୍ୱବୁଦ୍ଧି। ଠିକ୍ ନା? ଆଉ ରଜାଙ୍କୁ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ଦେଇନାହିଁ, କାରଣ ପୃଥିବୀ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଜାଣିଛି। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱବୁଦ୍ଧିକୁ ଯଦି ଜଣେ ଗ୍ରହଣ ନ କରେ, ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱାତୀତଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଧା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କୁ କେବଳ ପ୍ରାଣର ସକଳ ତାଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭାବରେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବ। ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଏଇ ଅହଂର ସମସ୍ୟା, ଅହଂ ଜନିତ ସମସ୍ୟା। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରକାରର ଜୀବନ, ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଜୀବନ, ସେଥିରେ ଅହଂ ରହିବ ନାହିଁ ବିଲକୁଲ, ଆଉ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ବରଂ ରହିବ ପରମ ଆନନ୍ଦ, ପରମ ଶାନ୍ତି। ଭଗବତ୍ ତୁଲ୍ୟ ହେବାରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଧର୍ମ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ହେତୁ ସେ ଯେଉଁ ପରମ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଚୈତନ୍ୟର ଅନନ୍ତ ପ୍ରସାରତା ଉପଭୋଗ କରିପାରେ, ତାହା ଯେପରି ପ୍ରେମ ଓ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଲବ୍ଧ ହୁଏ, ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଲବ୍ଧ ହୁଏ। ଇଏ ହେଉଛି ନୂତନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ। ପ୍ରାଚୀନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଇଏ ନୁହେଁ। ନୂତନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ସିଏ କ'ଣ ହେବ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ମା କହିଲେ, ମୁଁ ଯଦି ତମମାନଙ୍କ ପରି ହୋଇ ଆସିନଥାନ୍ତି, ତେବେ ତମ ପାଖରେ ବସିପାରିନଥାନ୍ତି ଓ ତମକୁ କହିପାରିନଥାନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା ତମେ ସେଇଆ ହୁଅ। ତେଣୁ ଏଇ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରକାରର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ, ଭଗବାନଙ୍କ ପରି ହୋଇଯିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାଧର୍ମ୍ୟ ଲାଭ କରିବା।
ତାଙ୍କର ସାଧର୍ମ୍ୟ ସାଲୋକ୍ୟ ସାଜୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ସିଏ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ଯେପରି କ'ଣ ଆଲୋକମୟତା ଆଲୋକମୟତା, ଆନନ୍ଦମୟତା ଆନନ୍ଦମୟତା, ଅମରତ୍ୱ ଅମରତ୍ୱ, ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ସେ ତାଙ୍କର ଯେତକ ଧର୍ମ ଭଗବାନଙ୍କର ସେତକ ଧର୍ମରେ ସେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବା। ସେ ଯେଉଁ ପରମ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଚୈତନ୍ୟର ଅନନ୍ତ ପ୍ରସାରତା, ଚେତନାର ଅନନ୍ତ ପ୍ରସାରତା ସେ ଲାଭ କରିପାରେ। ତାହା କିପରି ନା ପ୍ରେମ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଓ କର୍ମ। ପ୍ରେମ ମାନେ ଭକ୍ତି, ପ୍ରେମ ଅର୍ଥ ଭକ୍ତି, କର୍ମ, ଜ୍ଞାନ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବିଶ୍ୱଗତ ବାଟ ଦେଇ ବିଶ୍ୱାତୀତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। କର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ନୁହେଁ କି ଭକ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ନୁହେଁ। ଏହି ରୂପେ ଅମୃତ ମୁକ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ସେହି ଉଚ୍ଚତମ ଭୂମିରୁ ମାନବୀୟ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ ରହିପାରେ। ସିଏ ସେହି ଅତିମାନସ ଭୂମିରେ ରହି, ମାନେ ଉପରେ ନୁହେଁ, ଅତିମାନସ ଚେତନାରେ ରହି ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ କର୍ମ କରିପାରେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତିରେ ଆପ୍ଲୁତ ହୋଇପାରେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇପାରେ ଏବଂ କର୍ମକୁ ପରମ ଓ ସର୍ବତୋମୁଖୀ ଦିବ୍ୟ କର୍ମରେ ପରିଣତ କରିପାରେ। ସେଇ ଯେଉଁ କର୍ମ ସେତେବେଳେ ହେବ ତା ଦ୍ୱାରା ତାହା ହେବ ଦିବ୍ୟ କର୍ମ। ଯେଉଁ ଜୀବନ ସେ ବଞ୍ଚିବ ଏ ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷରେ, ସେ ଜୀବନର ନାଁ ହେଲା ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ। ବସ୍ତୁତଃ ଏହା ହିଁ ହେଲା ଇହଲୋକରେ ସକଳ କର୍ମ ଓ ଜୀବନଯାତ୍ରା ଆତ୍ମତ୍ୟାଗର, ଜଗତର ସକଳ ପ୍ରୟାସର ଚରମ ପରିଣତି ଓ ସାର୍ଥକତା। ଜଗତର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଅଛି, ଯେଉଁ ଡିଭାଇନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ନା, ସେ ଡିଭାଇନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରକୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱବୁଦ୍ଧି ହିଁ କରଉଛନ୍ତି। ସେତିକି ବେଳେ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଜଗତର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ, ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା, ଏହି ମହତ୍ତମ ବାଣୀ ପ୍ରଥମତଃ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏହାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। କହିଲେ ଏଇ ବାଣୀ ଯାହା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଛି ଗୀତାରେ, ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ। କାରଣ ଯେଉଁଠି ସରିଯାଇଛି ଅଧିମାନସ ଯୋଗ, ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଅତିମାନସ ଯୋଗ। ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଯୋଗ ଭିତରେ, ଉଭୟ ଯୋଗ ଭିତରେ ୱାଟର ଟାଇଟ୍ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ତା ଅର୍ଥ ସେଇଆ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନ ସରିଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନ ଆସିଲା, ଅର୍ଥ ସେଇ ଷ୍ଟେସନର କିଛି ଆବହାୱା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯିବ। ତେଣୁ ଅତିମାନସ ନ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ଅତିମାନସର ଭିତ୍ତି ଅଧିମାନସ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଅତଏବ ଗୀତାରେ ଯେଉଁ ଶେଷ କଥାଟି କୁହାଗଲା ଯେ ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱାଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚ। ଗୀତାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଉପଦେଶ ଅର୍ଜୁନକୁ ନୁହେଁ, ମାନବ ଜାତିକୁ। କ'ଣ ନା ସମର୍ପି ଦିଅ, ସମର୍ପଣ, ଶରଣାଗତ ହୁଅ, ଯାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ମୂଳ କଥା। ଯାହା ଗୀତାର ଶେଷ କଥା, ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ମୂଳ କଥା। ଯାହା ପ୍ରଥମ ମହଲାର ଚଟାଣ, ତାହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଯାହା ପ୍ରଥମ ମହଲାର ଛାତ, ତାହା ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲାର ଚଟାଣ। ତେଣୁ ଏଇ ମହତ୍ତମ, ଏଇ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଗୀତାରେ ଅଛି, ସେଇଟା କେଉଁମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ନା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଛି।
जो माने बुझिबाकु समर्थ, जो मानकर चेतना विकसित से माने यही कथाटा बुझी पारिबे। जोथिपाई श्री अरविंद कहउछंती अन्यत्र मु सन्यासी सृष्टि करने को आसीनी, मु बाबाजी सृष्टि करने को आसीनी, मो मठ तैयारी करने को आसीनी, मो बैरागी सृष्टि करने को आसीनी, मु आसीची शक्तिशाली आत्मा मानंकु विश्वलीला क्षेत्र को फेरे आनिबा। विश्वलीला डिवाइन प्लान अर्थात आगु को जीव मानव आगो को जाई अति मानव हब, ये हूँ विश्वलीला। से मु कहाँ को डाकुची शक्तिशाली आत्मा मानक को डाकुची। हु चूजेस दी इनफाइनाइट हैज बीन चूजन बाय हिम बिफोर। से टिक न मारिले कहीं तांका कथा शुणी पारिबे नाही। से शक्तिशाली आत्मा मानक को डाकती आवाहन करती आह्वान करती, जानती जे विश्वलीला रे सही माने ही सहयोग करि पारिबे बोली। जो माने श्रेष्ठ मानव, जो माने महात्मा, भगवत ज्ञानी, भगवत कर्मी, भगवत प्रेमी, जो माने भगवान को अंतर्वर्ती होई एवं भगवान को सकाशे जीवन धारण करने को एवं जगत रे सानंद रे तांको निमित्त कर्म करने को सक्षम हेबे। सेई मान ही ये चतुर्थ प्रकार जीवनर जो धारा ताकू शुणा को जानिबा को समर्थ है। हेले को माने ना जो माने भगवान को नाम शुणा को भल पाती, भगवान को महिमा शुणा को भल पाती, भगवान को महिमा गान करने को भल पाती, जे भगवान का पाद तले बसी तांकु दुख सुख जणैबा को भल पाती, जो माने भगवानंकर होई रहिबा को भल पाती, जो माने भगवान को नेई जीवन बंचिबा को भल पाती, सेई माने ही एई कथा चतुर्थ प्रकार जीवनर कथा शुणिबा को समर्थ। यह सहित गीता सक्षम हेबे मानव मनर अशांतिकर अज्ञता एवं अहंगर असत्य बंधन समूहर ऊर्ध्वरे उन्नीत दिव्य कर्म करिपारिबे। सेई माने ही दिव्य कर्म करने को समर्थ। यह सहित गीता प्रकाश करिसंती जे इच्छा कले सकल मनुष्य मध्य जो माने सर्वापेक्षा अधम और पापी से माने मध्य योग पथरे प्रवेश करि पारंती। एटा समस्तଙ୍କର अधिकारभुक्त, किंतु से अभिप्सा दरकार, प्रत्याख्यान दरकार, समर्पण दरकार, यही भाव दरकार। नहले प्रत्येक से कि समर्थ कहीं ना पूर्ण जोगरे क्या कौन मना कराई कि मना कराइनी, समस्त को सुविधा दि जाइछि। एठारे आम्भे माने गोटे उदारतर आश्वासर निर्देश पाऊ, जहाँ को समष्टिगत सिद्धिर आश्वास रूपे आम्भे माने ग्रहण करिपारू। तो आम गोटे आश्वासना मिलूची जे समस्ते आमे मध्य सेही पूर्णतार पथिक होई पारिबा। सूक्ष्म भाव रे एक कथाटा गीतारे कहा जाइछि। श्री अरविंद ताकु स्पष्ट भाव रे एठी उल्लेख करुछंती उक्त ग्रंथरे। कारण एथिरे जदि मानवर आशा थाए ताहले मानव जातिर आशा न रहिबो काहेकि। जदि गोटे व्यक्ति आशा करिवो ताहले जाति मध्ये आशा करि पारिबो। जदि आत्मसमर्पण यथार्थ भाव में हुए और अंतर्जामी भगवान के ऊपर जदि एकांत अहं शून्य श्रद्धा थाए ताहेले ए पथरे सफलता अवश्यम्भावी। समर्पण पूर्ण जोगर आरंभ समर्पण रे, मध्य समर्पण रे, शेष समर्पण। जहाँ कहुचे समस्त जोग जोठारे शेष हुए पूर्ण जोगर आरंभ से हुए, अर्थ समस्त जोग समर्पण रे ही शेष हुए, पूर्ण जोग समर्पण रु आरंभ हुए। एनिमित्त प्रयोजन परिवर्तन निमित्त एक सिद्धांत परम आत्मा को ऊपर अटल विश्वास, भगवान को मध्य बास करिवार, तांको सहित आत्मा रे एक अभिन्न हेबार एवं प्रकृति रे
ତାଙ୍କର ମହତ୍ତର ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଅଭିନ୍ନ ହେବାର ଆମମାନଙ୍କର ସତ୍ତାର ସକଳ ସ୍ତରରେ ଭଗବାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ଅଧିକୃତ ଏବଂ ଭଗବତ ତୁଲ୍ୟ ହେବାର ଆନ୍ତରିକ ଓ ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରୟୋଜନ। ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର ବିଶ୍ୱାସ, ସଂକଳ୍ପ, ଏସବୁ ଦରକାର। ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ, ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ, ସେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଶୀଘ୍ର ଟାଣି ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଗୀତା ତାହାର ଭାବଧାରାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗକ୍ରମେ ବହୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ଥାପନ କରିଛି। ଗୀତା ଗ୍ରନ୍ଥ କୁହାଯାଉଛି ଏକ ଶାସ୍ତ୍ର ମାତ୍ର ନୁହେଁ, ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମାତ୍ର ନୁହେଁ, ତାହା ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଓ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ। ଏଠାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ କଥା ବାଟ ଦେଇ ଶେଷ କଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। 18 ଅଧ୍ୟାୟ ପରେ ସେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଥା ଶେଷ କଥା ତାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଆରମ୍ଭରୁ ଅନେକ ଅନେକ ତତ୍ତ୍ୱର ସେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ସମାଲୋଚକମାନେ, ଗବେଷକମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଗୀତାର ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥାପନା ସେଇଟା ଚେତନା ସ୍ତରର ଉପସ୍ଥାପନା, ସିଏ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବାର ଉପସ୍ଥାପନା। ସତରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ମଝିରେ ରଖିକିରି ରଥକୁ ଇଏ 18 ଅଧ୍ୟାୟ ତାକ ବୁଝେଇଲେ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷ ସର ମାରି ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ସଫା କରିଦେଇଥାନ୍ତି। କାହାକୁ? ଅର୍ଜୁନକୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ, ସିମ୍ବଲ। କେଉଁଟା ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ। ଶୁଣୁଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ମାନେ ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜ ଅନ୍ଧ, କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଅନ୍ଧ, ସେଇମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ହଠାତ୍ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଦିଆଯିବ, ହେଲା ନାହିଁ ସମ୍ଭବ। ହଠାତ୍ ଦେଲେ ଆହୁରି ଅନ୍ଧତ୍ୱ। ଆଉ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଦିଆଗଲା, କିଏ? ସଞ୍ଜୟ। ଅର୍ଜୁନ ହେଲେ ଫାଷ୍ଟ, ତାଙ୍କଠୁ ଆସିଲା ପୁଣି ସଞ୍ଜୟ ପାଖକୁ, ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଲା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପାଖକୁ। କି ଚମତ୍କାର ସାଇକୋ ଆନାଲିସିସ୍। ସିଧା ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ପାଖ ମଧ୍ୟ ଛାଣି ହେଇକିରି ନ ଆସିଲେ ସିଏ ସେ ଟିକେ ଏତେ ତେଜିଆନ ଯେ ତାକୁ ଟିକେ ଆହୁରି ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ହେଇକି ଆସିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯାହା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଏ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ତାହା ତାହା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। କାହା ପାଇଁ କୁହାହେଉଛି? ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ, ଅର୍ଥ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ ଏକଥା କୁହାଯାଉଛି। କ'ଣ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ପ୍ରକୃତିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଧି, ଅର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମିକା ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର। ତମ ପ୍ରକୃତିକୁ ବା ତମ ଗୁଣକୁ, ରଜଗୁଣକୁ, ସତ୍ୱଗୁଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଅର୍ଥ ତାକୁ ନିଜ ବଶକୁ ଆଣିବ, ନିଜ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱକୁ ଆଣିବ। ତା କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱରେ ମଣିଷ ଅଛି, ତା ଦାସତ୍ୱରେ ତାକୁ ଦାସ କରିବ। ତାକୁ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଧି ବୋଲି କହିଲୁ।
विश्वलीलार अर्थ बुझेइबाकू कहछन केतेबेले 10 11 अध्याय रे कहले देख विश्वलीला र नायक मु एकथा श्रीकृष्ण कहउछंती अर्जुन को जे ए महाभारत युद्ध मो भितर होउची तमे किछि करूना हो हे देख ए सब सैन्य सज्जा देख ए कौरव पक्ष माने मो द्वारा निहत हो सारी देख मु ऐरावत देख मु उच्चैश्रवा देख मु हिमालय देख मु गंगा मु ही सबु मु आकाश मु आत्मा मु सबु विश्वलीला गीता विश्वलीला को बाद दे नहीं व्यक्ति है सत्ता को विश्व सत्ता मध्य देई विश्वातीतंक पाखरे पहुँचेछि केते बेले ना जेते बेले 11 अध्याय रे जो जहाँ हम विश्वरूप दर्शन कहूँ सेते बेले विश्वातीतता मध्य अछंती सहस्र सूर्य प्रकाश हेले नभे एका बेले समान बा होई पारे विश्वरूप ज्योति तुले अर्जुन देखिले आ देखि पारले नाही कहले म पारु नाही मते सेही रूप तमे देखाओ पूर्व रूप कारण सहस्र सूर्य जदि एका बेले के आसीबे गोटे सूर्य रे एतिकी सनस्ट्रोक जदि सहस्र सूर्य आसीबे 1000 सूर्य एका बेले के आसीजिबे आकाश रे जो आलुओ हबो जो तेज हबो सेही तेज भगवानंकर से जो विश्वातीत अवस्था से जो वातावरण ता माने विश्वरू विश्वगत विश्वातीत पर्यंत लंबी जाइछि से विश्वरूप दर्शन विश्वलीला मुक्त पुरुषंकर चरम गति आउरी उपरकू जी ए सबुथुर मुक्त माने त्रिगुणरु मुक्त विश्वलीलारू भी मुक्त विचित्र कथा जी सबुथिरु मुक्त ओ सबुथिरु समान भाव रे युक्त से भगवान की कथा सबुथिरु मुक्त सबुथिरे पुणी पूर्ण भाव रे युक्त से ही भगवान आमर कौन सी वैज्ञानिक तार तर्जमा कर परिबे नाही जी एक समय रे साकार ओ निराकार से भगवान हम बुझी पारिबुनी एक समय रे साकार ओ निराकार साकार बुझिलु निराकार बुझिलु एक समय दीटा केमिति जे एक समय रे अंधार ओ आलुओ से भगवान हाँ अंधार थिले आलुओ केमिति रहइबो नहीं रहइबो से ही भगवान जी एक समय रे समस्त को देखि पारंती एक समय रे से भगवान जी एक समय रे समस्त कथा शुणी पारती मनुष्य कथा नहीं ए झिटिपिटी जो बोबुची ता कथा भी कोइल कथा बाघर गर्जन से सबु जी एक समय रे चल से केड़े बड़ कान होइथिबो जे मनुष्य मन तो कल्पना करि परिबो केड़े बड़ आखि होइथिबो जोथि पाई कि श्री जगन्नाथ आखि जीए करिसंती जीए 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 गोल करिसंती जो थे पता रखी नाहंती कारण से सबू को एका बेले के देखिबे बोली से होचंदी परम ब्रह्म पुरुषोत्तम विश्वातीत विश्वगत हो गले से राम हो पारिबे रामंकर गोल नहीं आउ श्रीकृष्णकर आउ गोल नहीं कारण से विश्वगत हो गले मुक्त पुरुषंकर चरम गति यही सब प्रश्न संपर्क अंतहीन बादानुवाद होइछि एवं ताहार कौन सी शेष मीमांसा होई नाही जे बहुत बादानुवाद होइछि चतुर्थ कथा आसीबो केबे गीतारे चतुर्थ प्रकार अध्यात्म जीवन सूचना अच्छी कि नाही कहले बहुत बादानुवाद होइछि किंतु श्री अरविंद कहउछंती सूक्ष्म भाव रे
ଅଛି। ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧମାଳାରେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ସମୂହର ଆଲୋଚନାରେ ଅଧିକ ଅଗ୍ରସର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଆମମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୀତାର ସାର ଶିକ୍ଷାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଏବଂ ତାହାକୁ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ମାନବ ଜାତିର ସନାତନ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଜୀବନ୍ତ ସାଧନାରେ ଗୀତାର ଅବଦାନ ପୃଥକ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା। କହିଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ଏ ଚାପ୍ଟରଟି ଲେଖା ହେଇଛି। ଗୀତାର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଗୀତାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ମତଭେଦ କେଉଁଠାରେ ଆମମାନେ ଗୀତାର ମତ ସ୍ୱୀକାର କରୁନା, ଏପରିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁଭୂତି ଉପଲବ୍ଧି ବଳରେ କେଉଁଠାରେ ଆମମାନେ ଗୀତାର ଦାର୍ଶନିକ ମତ ବା ଗୀତାର ଯୋଗ ପଦ୍ଧତିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇପାରୁ, ସେସବୁର ଆଲୋଚନା ଏଠାରେ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ହେଲେ ଆଉ ଅଧିକା ଆଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ। ଚିରସନ୍ଧାନୀ ଚିର ଆବିଷ୍କାରକ ମାନବକୁ ତାହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଭ୍ରମଣ ଏବଂ ତାହାର ଆତ୍ମାର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଶିଖରକୁ ତାହାର ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିବାର ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସେହି ଦୁରୂହତର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଭିଯାନର ପଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଗୀତା ଯେଉଁ ଜୀବନ୍ତ ବାଣୀ ବହନ କରି ଆସିଛି ତାହାକୁ ବିବୃତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ସମାପ୍ତ କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ। କହିଲେ ଗୀତା ସମ୍ଭାବନାମୟ। ଗୋଟେ ଶିଶୁର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କିଶୋର ହେବାରେ, ମାତ୍ର ଶିଶୁଟି କିଶୋର ହୋଇନାହିଁ। ଛୋଟିଆ ଶିଶୁଟିକୁ ଭେଷ କରିକିରି ବରରେ ପଠେଇଦେବ, ବର ଭେଷ କରିକିରି ସେ କ'ଣ ବାହା ହେଇ ପଳେଇ ଆସିବ? କିନ୍ତୁ ସେ କିଶୋର ହେଲେ, ଯୁବକ ହେଲେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ସେ ଦିନେ କିଶୋର ହେବ, ଯୁବକ ହେବ। ସେହିପରି ଗୀତାରେ ସମ୍ଭାବନା ଅନେକ ଅଛି। ଏ ସମ୍ଭାବନାଟି ହିଁ ତାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବାର୍ତ୍ତା, ଯାହାକୁ କେବଳ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଧରିପାରିଛନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ତାହାର ସେଇ ଗଭୀରତମ ଗଭୀରତାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରବଚନରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଗୀତାର ପ୍ରବଚନରେ 3 ଜୀବନର ସନ୍ଧାନ ମିଳିବ, ମାତ୍ର ଚତୁର୍ଥ ଜୀବନର କଥା ମିଳିବ ନାହିଁ ପ୍ରବଚନରେ। ତାହା କେବଳ ସୁଲଭ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଗୀତା ନିବନ୍ଧମାଳା ଗ୍ରନ୍ଥରେ, ଦି ଏସେଜ୍ ଅନ୍ ଦି ଗୀତା ଗ୍ରନ୍ଥରେ, ଯିଏ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହୋଇ ଯାହା ଟିକିଏ କହିଦେଇଥିଲେ ଛଟାରେ, ତାକୁ ପୁଣି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହୋଇ ଆସି ଭଲ କରି ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ଯାହା ଅନର୍ସ କ୍ଲାସ୍ରେ ଟିକିଏ ନାକୁ ଗୋଟେ ଥିଓରି ଟିକିଏ ନାକୁ କହି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ସାରେ, ସେଇ ପୁଣି MA କ୍ଲାସ୍ରେ ଯାଇ ସେଇ ଥିଓରିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଗୀତା ହେଉଛି ମଣିମୁକ୍ତାର ଖଣି। ତାହାର ଯେତେ ଭାଷ୍ୟ ରଚନା କରାଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ତତୋଧିକ ଭାଷ୍ୟ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ସେତେ ସତରେ ଏ ଗୀତା ଚର୍ଚ୍ଚା ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କୁ ଚମତ୍କୃତ କରୁଛି, କାରଣ ସେଥିରେ ସେଇଠାରେ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉପସ୍ଥିତ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପ, ଯାହା ଜଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରେ, ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରେ କହିଲେ, ଜଣେ ଭକ୍ତ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବି, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଛି। କହିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ଅସୁବିଧା? ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ତାହା ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ମୋତେ ପୂଜା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଘେନା କରିବେ। ତମେ ବୋଧେ ଆମର ଏ ବାହ୍ୟ ରୂପ ଦେଖି ବିଚଳିତ ହେଉଛ। ମୋର ଦାଢ଼ି, ତାଙ୍କର ଦାଢ଼ି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କ'ଣ ଦାଢ଼ି ଅଛି? ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ବଇଁଶୀ, ମୋ ହାତରେ ବଇଁଶୀ ନାହିଁ। ସିଏ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ହଳଦିଆ ଲୁଗା, ମୁଁ ପିନ୍ଧୁଛି ଧଳା ଲୁଗା। ଏଇ ତମକୁ ଗୋଲମାଲରେ ପକଉଛି। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦାୟ। ଓମ୍ ଆନନ୍ଦମୟୀ ଚୈତନ୍ୟମୟୀ ସତ୍ୟମୟୀ ପରମେ।